Joliba TV filɛbaw ani Joliba FM lamɛnbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka folibaw ye k'aw yirala k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan mandi nin ye o waatiw cogonen sabula dogolen tɛ maa si la k'a fɔ mardi o mardi an bɛ maaw bisimila an ka nin kɛnɛ kan walasa an ka kuma kobaw kan koba minnu bɛ jamana kunkan donc o siratigɛ kɔnɔna na bi an ka wele sera sifinnaka dɔ ma sabula an bɛ se k'a fɔ bi Mali politiki bunakun kan a ka wulikajɔ o bonyana kosɛbɛ hakaja ka taa min ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ka fanga firili la mouvement min tun bɛ sen na ko M5 RFP o ka wulikajɔ fana bonyana o mouvement in kɔnɔna na kosɛbɛ donc bi ani maa min bɛna jɛ ka nin waati kunkurunnin ka masala walasa ka kuma jamana kunkan o ye Nusar ye n'an ko Nusar n y'a fɔ cogo min o tɛ maa dogolen ye donc aw fɛn fɛn sogolen bɛ an na nin waati in na min ye jabarani sira fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fiɲɛ suru sira fɛ a ka ja an ka bɔlɔlɔ min ye Joliba FM ni Joliba TV an b'a fɔ aw bisimila n'Ala sɔnna bi baro bɛna ja kosɛbɛ sabula faamuyali caman bɛna sɔrɔ o kow la Nusar i ni su. An b'a ni su tɛ minɛ. An y'i wele i nana an ka wele ka jaabi o diyara an ye kosɛbɛ yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbaw ani an lamɛnbaw ma nin waati in na. Tɛmini an b'i fo k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maa minnu b'a la k'an lamɛn arajo la k'u fo minnu b'a la k'an lajɛ interneti kan diaspora mɔgɔw k'u fo k'u tanu ka wulikajɔ jamana ka hɛrɛ sɔrɔli bunakun kan halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana basigi ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la voilà. Ok d'accord an tɛna muru mɛn basi da la sabula bamanan ka kuma don n bɛ deli k'a fɔ n ko bamananw de b'a fɔ kuma min bɛ taa laban dugutigi bulon kɔnɔ ko o ma se dugutigiden o ko o tulo kɛrɛfɛbɔ kogodaw la sabula ni a ma presse fiyewu n'a ma kɔrɔtɔ kuma bɛ taa laban a fa yɛrɛ ka bulon na kɔrɔ kuma bɛ taa sɔrɔ ko a sigiyɔrɔ la donc o siratigɛ kɔnɔna na an bɛna babu daminɛ ni min ye sabula an b'a dɔn dogolen tɛ maa si la k'a fɔ a ye mouvement ba min wuli o salon walasa ka se ka dangarikɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga na sabula aw maa caman min ye politiki bunakun kan aw fɛ jamana bɛ ka taa min na sira min kan a man ɲi ni fɛɛrɛ ma kɛ jamana yɛrɛ bɛna tunu o ye mouvement du 5 juin e tun b'o kɔnɔ nka yanni aw ka taa 5 juin kɔnɔ ni an hakili b'a la élection 2018 tɛmɛnen kɔ ka ala ka hinɛ Soumaïla Cissé la o tun ye jɛkuluba dɔ bɛ sigi sen kan min ye FSD ye ne ye jateminɛ kɛ parti politique caman tun b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i m'a fili e yɛrɛ tun ye o sifinnaka galabuma dɔ ye o FSD kɔnɔna na bi na aw ni FSD cɛla bɛ cogo di. Tɛmini ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min na politiki bunakun kɔnɔ an bɛ ka wulikajɔ damadɔni kɛ hali n'an kelen tɛ sifinnaka caman don an faralen don ɲɔgɔn kan an kɛlen don k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka jamana a bɛ se ka basigi cogo min walasa hɛrɛ o bɛ jigin jamanadenw ni an bɛɛ lajɛlen kan cogo min i ye FSD kuma min fɔ kalata min kɛra san 2018 2018 anw yɛrɛ Soumaïla Cissé dɛmɛbagaw fɛ an y'a dɛmɛ tiɲɛ kan Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya namara juguba min kɛra anw yɛrɛ o kɛlɛbagaw fɛ bɛɛ y'a ye an ye wulikajɔ min kɛ o ko la ma dege mɔgɔ si la o kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ ko ko n'i y'a ye namara juguba bɛ ka kɛ tan an ka bɛɛ fanga a bɛ n galama la donc wajibi don an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi walasa ka bɛɛ fanga ka lakana ka lakana ka matarafa o kɔnɔna na cɛbilen Dramɛw parti caman Choguel min bɛ premier ministre bi Mutaka Koniba Sidibew Soumaïla Cissé Maître Demba Traoré ni a caman an y'an bolo di ɲɔgɔn ma FSD a ye jɔyɔrɔ min kɛ jamana ye jɔyɔrɔ min ta jamana kɔnɔ o ma dogo e la o ma dogo maa si la bon o FSD min nana sigi an nana an yɛrɛ M5 kɔnɔ ala nana kɛ Soumaïla banbagaciw y'ale minɛ waati kunkurunin kalo 5 kalo 6 an ye wulikajɔ kɛ o ko la parce que Soumaïla minɛlen kɔfɛ parti n'a bɔra URD la parti min yɛrɛ ye conférence de presse kɛ ka a ka bilali ɲini o ye ne ka parti ye n'o ye FADI Front Africain pour le Développement an ye wulikajɔw kɛ ala nana kɛ wulikajɔw kɔnɔna la an nana M5 sigi M5 ne b'a tu tigɛbagaw fɛ M5 parti tɛ ko parti an ma taa parti ma taa yen FSD de taara an bɛ FSD kɔnɔna la bon 18 juin kɔfɛ anw yera mɔgɔw fɛ minnu ko
an ye wulikajɔba kɛ walasa IBK ka bɔ yen fanga kɔrɔ ka bɔ yen o fanga kɔrɔ binna fanga kura min nana an ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ an ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ anw kan ka ye o dɛmɛbagaw fɛ parce que a tɛ se ka fɔ ko karisa ka bɔ yen ko min nana o kɔfɛ k'aw taa o dɛmɛ n'aw ko k'aw t'o dɛmɛ k'aw b'o kɛlɛ dɔrɔn u b'a fɔ k'aw ye mankancilaw de jamana kɔnɔ aw tɛ mɔgɔ si fɛ fo aw yɛrɛ dɔrɔn donc anw ko an tɛ se ka occasion di maa ma i ka o tâche finman ka kɛ an ka carrière kɔnɔ donc an nana a ye sɔrɔdasiw ye fanga ta o fanga talen ne sɔrɔla maaw fɛ min ko FSD kɔnɔ ko wajibi don an ka taa ninnu dɛmɛ n'an m'u dɛmɛ an y'a k'an yɛrɛ la an ye jɔyɔrɔ sɔrɔ an ma jɔyɔrɔ sɔrɔ wajibi don an ka t'u dɛmɛ bon o ma kɛ bɛɛ ka yeta ye dɔw ko ni jɔyɔrɔba ma d'an ma il faut k'o ka taa dɔw ko il faut que premier ministre ka d'an ma président ka d'an ma ne ko ne kɔni t'a to yen ne taara ni ye gouvernement ko ye ne t'a ɲini ne tɛ gouvernement ko ɲini ne ti foyi ɲini premier ministre ya ɲini mais min ye CNT ye a ka di ne ye n ka don o kɔnɔ parce que politique kuma bɛ taa fɔ yan de sariyaw bɛ na yan de an b'a contrôler parce que ne ka faamuyali ye min ye cɛmancɛ fanga la cɛmancɛ fanga a kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu neutrelen don c'est à dire maa minnu tɛ maa si ka fan na des gens neutres o de ye cɛmancɛ fanga ye ne bolo parce que n'i y'a ye cɛmancɛ fanga ko kuma fɔra dɔrɔn politique mɔgɔw de jasira n'a kun ɲɛna IBK n'a nɔfɛmɔgɔw bolo binni ko kuma kun tɛ f'u ye o n'a sɔrɔ u ye jamana ta ka jamana bila sira kan sira min ni jamanaden bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ne ye hɛrɛ ni nafa sira ye maa tɛ wuli k'a fɔ k'u ka taa bon n'i y'a ye maaw wulila k'u ka taa fo sɔrɔdasiw nana pour que kɛlɛ ka bɛn ni san kana kɛ o ye politique mɔgɔw de y'a tiɲɛn'u bolo bon a tiɲɛna politique mɔgɔ minnu bolo n'i ko k'i ka olu kelen bila cɛmancɛ fanga kɔnɔ k'o ka cɛmancɛ fanga labaara a baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ donc anw sɔrɔla maaw fɛ minnu ko ko politique mɔgɔ da man ka ye transition gouvernement ko kuma la u k'u jɔ élection ka kɛ mais min ye CNT ye n'o ye organe législatif ye parce que orientation ba min bɛna di a bɛ kɛ sariya de ka na CNT la ne ko a ka kan politique mɔgɔw ka taa CNT kɔnɔna na kuma caman fɔra mankutu tiɲɛ caman kɛra nkalon caman dara dɔw yɛrɛ ko Nusar ko k'a tɛ don foyi la k'a tɛ kɛ foyi ye transition kɔnɔ k'a dun filɛ ni CNT kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ten an kɔrɔkɛ dɔ de bɛ yen a bɛ émission kɛ don o don a b'i kanto Saliya ni Nusar n'aw ye ministère la a kana bala o la gouvernement sigira ne tɔgɔ ma y'a kɔnɔ u nana fɔ tugun ko ko mais dɔ kɔni yera la mais tɔ kelen dɔ kɔni yera la non ko n'u yera kana bila ne ma don gouvernement kɔnɔ ensuite ko ne bɛna k'o ka directeur de cabinet ne ma kɛ directeur chef de cabinet ne ma kɛ chef de cabinet ko ne bɛna kɛ APJ ni fɛn direct ou bien ko yɔrɔ APJ directeur don dɔ dɔgɔnin kebe ras kebe n b'a fo a ka wuli ka jɔ ka bɔ kunnafoni ɲuman dili la a sera ma k'an y'a mɛn k'i bɛna kɛ APJ n ko ne tɛ kɛ APJ directeur ye n ko ne tɛ kɛ ministre ye mais bibi na a ka di ne ye n ka taa CNT in kɔnɔ an ka taa parce que jamana kɔnɔ mais n'i ma taa kɔnɔ baasi tɛ n'i ma kɛ CNT la baasi foyi tɛ n ka dɛmɛ ye min ye transition na dɛmɛ tɛ ko n b'i kɔ cucu la o ne t'o ɲɛdɔn dɛmɛ tɛ k'i ye fɛn fɛn kɛ ko n sɔnna ma ne t'o ɲɛdɔn dɛmɛ ye de ni a jɛngɛnna fana i b'a fɔ k'a jɛngɛnna n'a ma ɲi n'a ti ɲa yɔrɔ min na i b'a fɔ k'a ma ɲa donc a bɛ se ka kɛ bon donc o kɔrɔ ye ko donc bibi na e kɔni FSD la kɔni i t'a kɔnɔ ne kɔni bolo ne tɛ FSD la ne y'o fɔ ma dogo an tɛ FSD kɔnɔ ne tɛ jɛkulu foyi la bi regroupement politique tɛ yen ne bɛ min kɔnɔ bi sabula i bɔra k'a fɔ a tun ye ACT min fana créé kun y'a yira bon ACT ko n y'a fɔ anw y'a tu tigɛ an ye FSD tu tigɛ cogo min an ye M5 tu tigɛ cogo min ACT fana an nan'o tu tigɛ parce que an nana ye waati dɔ la maa caman bɛ ka wuli k'u bɛ transition dɛmɛ bɛɛ bɛ k'i ta k'i ka fan fɛ an ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Ben le cerveau ne Babaru Bokum an wulila an sera an kɔrɔkɛ Kaoji ma an ko an ka jɛ ka jɛkulu dɔ sigi ACT ko kuma nana ten nka an nana ye k'a fɔ a ko fɛnɛ taabolo wɛrɛw b'a la ka d'a ma donc ne ye n fori n ko Ben ninnu y'u fori yanni an ka se yɔrɔ la ne ye taabolo natɔ n ko ne ye n fori nka ko bɛɛ tɛ n'i y'i fori ka bɔ fɛn na i ka t'i sigi réseau kan ou bien i ka taa plateau kan k'o fɔ o ko tɛ donc a ma kɛ ni furukufuruku ye a ma kɛ ni mankan ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye ok i bɔra k'o fɔ sabula an bɛ se k'a fɔ M5 ka mouvement na n y'a fɔ cogo min aw ka wulikajɔ bonyana la kosɛbɛ sabula n'i ye jateminɛ kɛ don min yɛrɛ sɔgɔma u bɛ gazi caana monument na ko an sira yen
o don aw yɛrɛ tun bɛ yen o don i ma fili ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ min ye i ni Mohamed Sala ka interview kɛ Monument na nka o bɛɛ la i bɔra k'a fɔ k'a ka transition dɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ i n'a fɔ M5 aw tun b'a kɔnɔ aw ni minnu jɛra caman tun y'a jira k'a fɔ transition dɛmɛnen ye wajibi ye parce que sabula ni jateminɛ kɛ i n'a fɔ transition ye M5 maaw c'est à dire u ka bɛbɛnin de ye donc kan ka tɔbɔtɔ kan ka kɛ mais ko a ka kɛ tiɲɛ kan mais n'i ye jateminɛ est ce que aw sifinnaka ninnu ma teliya kojugu ka fara sɔrɔdasi ninnu kan an bɛ se k'a fɔ o de kɛra sababu ye ka min M5 yɛrɛ ko o fanga dɔgɔya min ye gouvernement fɔlɔ kun kan na sɔrɔdasiw fan fɛ. Tiɲɛ t'o kuma la parce que n bɛ min f'i ɲɛna an ka jamana in kɔnɔ ka sifinnaka ye u ti maa ka mara kɔnɔ ne y'o dɔ ye maa tɛ yen Mali kɔnɔ bi politique kunda k'i b'a fɔ k'i ka petini ye ne o tɛ yen n'i ye ne ɲɔgɔnna caman ta n m'a fɔ a bɛɛ dɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen ni politique mɔgɔkɔrɔba in k'a ka kɛ tan a b'a kɛ ten ne bɛ min kɛ ne b'a kɛ ni hakilina de ye ani n ka faamuya jamana taabolo la o ka man di dɔw ye o bɛ dɔw tɔɔrɔ donc n'o nana o ko kɔnɔna na ne sɔrɔla maaw fɛ kabini ko daminɛ kabini an sera an bɛ ka taa ɲɛ ne sɔrɔla maaw fɛ minnu ko an ti bɛn ko dɔ kan ni karisa bɔra yen an ti bɛn plan dɔ kan an b'o fɔ maliyɛnw ye an ti bɛn mɔgɔ dɔ kan maa min an ko karisa ka bɔ yen an mana bɛn dɔ kan k'a fɔ ko o tigi de bɛ bila yen n'a bɔra yen yɔrɔ an bɛɛ bɛn n'o kan mais jama fanba yɛrɛ k'a fɔ ko o b'an diviser n ko o tɛ se k'an diviser k'an to kɛlɛ cɛmancɛ la yan dɔw taara i bɛ ka fɛ wari d'u ma u ɲinɛ n'u ka sɛgɛ n'u ka téléphone kɔ a ma fɔ wa a tigi bɔra k'a démentir o m'anw diviser donc fɛn caman bɛ yen o ma se k'an diviser mais ko ka bɛn mɔgɔ kan parce que fanga fɛn don a tɛ bin dugu ma o u ko non an k'an jɔ n'i bɛ ka bɔra yen ni transition kɛra ni fanga binna an bɛ sigi an bɛ kuma fanga b'i sigi k'o makɔnɔ wa n'a bɛ bi dɔ de tigɛ donc ne ma lamɛn ne kelen tun tɛ mɔgɔ caman don parce que an nana aw ka plateau kan ko a plan jumɛn b'aw bolo n'i bɛ ka bɔra yen an ma se ka fɛn f'aw ye parce que plan tun t'an bolo fɔlɔ. mais aw dun ka ɲɛmɔgɔ caman y'a yɔrɔ waati la plateau caman n'a yɛrɛ ka plan kun bɛ yen ko fɛn bɛɛ kun élaboré don. bon ni fɛn bɛɛ élaboré don n ko Choguel bɛ premier ministère la bi ni fɛn bɛɛ élaboré la k'a bɛ taa plan dɔ kɛ k'o caman bɛ 6 semaines ta ka plan dɔ kɛ ka n'o bila CNT la o kun ye namara kumaw ye sa u ka sabali ni plan kun bɛ yen i bɛ dɔgɔkun 8 ta dɔgɔkun 6 ta 6 semaines ta k'e bɛna plan dɔ dilan donc aw kun bɛ ka plan min ɲininkali kɛ aw ye ɲininkali min kɛ aw ko mɔgɔ jɔn bɛ na i bɛ ka kɔfɛ aw y'o de fɔ aw y'a o de ɲininkali kan. ko solution jumɛn de b'a bolo n'i bɛ ka binna. aw ko solution jumɛn an ma se ka fɛn f'aw ye. n'aw de y'a jira k'a fɔ aw t'aw développer mais non an ma se ka mɔgɔ jira aw la. non là donc n'o kɛra aw bɛ jamanadenw berner o la. non parce que aw caman y'a jira k'a fɔ ko aw ka plan élaboré don. non parce que anw y'a ye k'a fɔ ni an tun ma bɛn an ma bɛn fɛn dɔ kan parce que bɛn ma kɛ fɛn wɛrɛ kan bɛn kɛla fɛn kelen kan ko a ka démissionner o tulo bɛ na n'an bɛnna fɛn wɛrɛ min kan yanni le 18 août cɛ k'o fɔ an ɲɛna donc ne bolo o kɛra filiba ye bon o kɔfɛ sɔrɔdasiw nana an ka yeta ma kɛ parce que la lutte unit le pouvoir divise donc ne ni sɔrɔdasiw dɔw ye ɲɔgɔn ye ne de y'a photo ta k'a bila réseau kan yɔrɔ ni n ye n dogo k'o kɛ n t'o bila réseau kan dɛ Kati Bɛnika ta b'i balo dɛ ne de ko n photo ta i k'a bila réseau kan ne ta ko Kati ne talen Kati yɔrɔ n'an m'an dogo k'a kɛ an t'a bila réseau kan dɛ parce que ne ti siran ka n dogo ka ko kɛ quoi ne bi ko kɛ je le fais à visage découvert n m'a fɔ n tɛ fili dɛ n bɛ fili nka n'i ye ne nun sare ye ka ko kɛ n dalen de don a ko la bon k'a fɔ ko ni n y'a kɛ u bɛ karisalakaw bɛ nin kuma fɔ u bɛ n nɛni u bɛ mankutu tiɲɛ ne t'o lajɛ dɛ ne hakilina ye min ne dalen don fɛn min na ne b'o de kɛ donc ne sɔrɔla maaw fɛ min ko k'an k'u dɛmɛ mais ne sɔrɔla maaw fɛ min ko politique mɔgɔ man kan ka ye gouvernement kɔnɔ n ko politique mɔgɔw k'u jɔ élection ka kɛ o politique mɔgɔw aw ta yɔrɔ ye CNT de ne sɔrɔla o maaw fɛ o yɔrɔ jɔyɔrɔ ko kɔni tɛ parce que i bɛ institution de ye CNT ale bilalen don bulonba dɔ la ne tun ye n kan bɔ députéya nɔfɛ donc ne y'a ɲini ka kɛ député ye walasa an bɛ kuma minnu fɔ
bɔlɔn kɔnɔ an bɛ kuma minnu fɔ politiki kɔnɔ an ka taa a fɔ institution kɔnɔ o t'an ka hakɛ dɔ ye wa o y'an ka hakɛ dɔ ye donc transition nana donc ne bolo politikimɔgɔw taa yɔrɔ ye organe législatif de kɔnɔna ye k'u hakilina di ye ka débat kɛ yen ni sariya mun nana camancɛ fanga fɛ n'aw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko o man ɲi jamana parce que politikimɛ bɛ fɛn caman ye technicien t'a ye technicien ale b'a ka technique de dɔn donc ne bolo o de kun ye fɛn yɔrɔ ye mais mankutu caman tiɲɛ caman kɛra o ko jɔyɔrɔ ɲinaw don polisi ɲinaw don bɛɛ ka numéro b'i i bɔra k'o fɔ parce que sabula n'i ye jateminɛ kɛ surtout politiki ma kɔrɔbalen ninnu an y'a ye vraiment i ka intervention na i ka jugu olu ma kosɛbɛ. Bon ne ma jugu ma. Sabula i b'a jira k'a fɔ ko o y'u dan yira nka n'o de don sabula an y'a ye aw ni cɛkɔrɔba ninnu fana de jɛra ka nin lutte ninnu kɛ wa n'i ye jateminɛ kɛ aw ni cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ de tun bɛ comité stratégique kelen kɔnɔ olu de tun bɛ stratégie caman fana élaborer ko sifinnakaw ka exécuter aw sɔnna ka tugu o kɔ o kɛlɛ in kɔnɔ. Bon est ce que depuis waati min aw yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se k'u y'u da yira munna aw taara fara u kan walasa ka se ka Ibrahim Boubacar Keïta. Non ne tun tɛ comité stratégique kɔnɔ. Awɔ d'accord o de kosɔn ko cɛkɔrɔba ninnu de tun bɛ comité kɔnɔ olu de tun bɛ fɛn élaborer. N bɛ min f'i ye puisque aw b'a dɔn o tɛ se munna aw farala o kan. Non n bɛ min f'i ye politique n'a sariyaw don. Karl Marx ko Lénine ko le marxisme et le léninisme Lénine ko les contradictions principales et les contradictions secondaires. Face à l'ennemi commun, on se met ensemble, on le liquide et après les contradictions secondaires apparaissent. Donc, ni m'o faamuya politique la dɔrɔn hali ka politique dabila. I ni dɔ bɛ yen aw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ aw taabolo tɛ kelen ye nka ni ennemi kelen nana aw la don min k'aw ka objectif ye kelen aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɔ yen ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka sɔrɔ ka aw y'a bila yɔrɔ min na aw b'a daminɛ mais n ko de kɛra Mao Tse-tung ni Chiang Kai-shek cɛ Chine Mao Tse-tung ni Chiang Kai-shek olu tun ye politikimɔgɔ Chine politikimɔgɔbaw ye u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ nka Japon nana Chine attaquer don min olu de farala ɲɔgɔn kan ka Japon bɔ yen après u taara n'u ka ko ye ne man jugu politikimɔgɔkɔrɔbaw ma tɛmɛnen tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye an ka jamana lajɛ jamana bɛ gu min da la bi tɛmɛnen jamana ye min kɛ n kan bɛ politikimɔgɔ jamana ye min k'u ye a m'a kɛ ye a m'a kɛ ne ye wa a tɛna k'an denw ye tɛmɛnen n'u tun ye defu sɔrɔ u bɛ na Bamakɔ u bɛ taa lycée la u bɛ internat de bɛ yen u fini Mali u ka dumuni Mali u fɛɛrɛbɔ Mali u ka kaye n'u ka bigi Mali de tun bɛ nin bɛɛ d'u ma n'u vacances sera u bɛna t'u somɔgɔw lajɛ villagew kɔnɔ villagew la Mali de bɛ passe d'u ma donc Mali ye fɛn bɛɛ k'u ye u ye bagi sɔrɔ Mali ye dɔw bila ka taa kalan na jamana kɔ kan k'a jɔ n'u ka kalan ye u nana Mali ye baara d'u ma Mali ye jɔyɔrɔ d'u ma Mali ye dɔw kɛ ministre ye mais tɛmɛnen u ma se ka hali an ka jiko ɲɛnabɔ u ma se ka hali an ka kuranko ɲɛnabɔ u ma se k'an ka kɛnɛyako kɛrɛbɛtɛ u ma se k'o ɲɛnabɔ tɛmɛnen n b'o bonya cogo di sa an ka kow lajɛ tɛmɛnen n'i taara jamana wɛrɛw kan n'i bɔra yan ka don Rwandaw ni Angolaw la mais ni i kɔni ta ye tiɲɛ ko i b'a dɔn baara ma kɛ an ka jamana kɔnɔ mais baara ma kɛ jɔn ni ma baara kɛ minnu ye mara kɛ o fana tiɲɛ ka fɔ bon aw ye san 30 k'a la yan a jaabi de filɛ dɔgɔtɔrɔso t'an bolo sira t'an bolo ɔkɔliso t'an bolo mais aw b'a la tuguni ko halisa a ka di aw de ma o tila mun kɛra ne ka ko fanba filɛ mɔgɔ ko tɛ ok c'est à dire an ka ko fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ok minnu dɛsɛra jamana tɛ se ka d'olu ma u k'a ɲɛnabɔ ok parce que tɛmɛnen ko kelen bɛ yen f'an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ sariya ninnu ko tɛ o mɔgɔ ko de bɛ jamana la mɔgɔ ko de bɛ Mali la Mali ka problème mɔgɔ ko de ye parce que min bɛ mara kɛ a bɛ siran nin ye ɲɛmɔgɔ ye faut que n ka a ni dɔngɔ kɛ n tɛ jamana ni dɔngɔ kɛ dɛ n tɛ jamana ka hɛrɛ sɔrɔ sira kɛ dɛ mais a ni dɔngɔ a ye n bila yen n'i ma nin kɛ a b'i bɔ yen a y'i bila yen jamana de kama n'i ye jamana de baara ka ɲa o de y'ale ka tɔgɔdiya ye a bɛ fɔ k'ale de y'a baara ka ɲa bon san 30 kɔnɔ ils ont fait l'allégeance ils n'ont pas travaillé bon tɛmɛnen an kana ɲɔgɔn nɛgɛn koyi
ko in tiɲɛ dalen don ministre des transports madame Damele a ɲininkala CNT kɔnɔ ko Mali goudron ye kilomètre joli ye a ko kilomètre 6000 ni dɔɔni ko nka 3000 ni kɔ o tiɲɛna ka ban donc kilomètre 3000 ni kɔ de bɛ san 50 indépendance san 60 an bɛ indépendance la kilomètre donc minnu ye mara kɛ ka se bi ma olu bɛ se ka leçon di anw ma cogo di olu bɛ se ka leçon di anw ma cogo di mun de kɛra jamana kɔnɔ suɲɛni yurukuyuruku nafolo ɲagami n bɛ karisa dɔn n b'a bila yan fɛ a bɛ wari suɲɛ a b'a di yan mais n k'o de kɛra jamana kɔnɔ o bɛ jamanaw se yɔrɔ min n k'o de y'an ka jamana se yan donc il faut k'an k'o tiɲɛw fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. i bɔra ko kuma min fɔ o bɛ taa n'an ye min na c'était juste i ye kuma min fɔ sabula an bɛɛ b'a dɔn waati min Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga tun bɛ Lomada la Malik min ye Malik Kulubali ye min ye ministre Malik Kulubali nalen professeur Malik Kulubali nalen an y'a ye o waati Nusar tun bɛ waati min c'est à dire ko tun ye bɛ a sen kan sabula an y'a ye min ye e yɛrɛ ka parti tɔnden dɔ ye min ye Mamadu Dramane ye ale tun y'a ɲini Mali tun y'a ɲini k'a fɔ k'a ka don a ka gouvernement kɔnɔ sabula ale b'a dɔn wa a ka danaya b'a kan an y'a ye waati y'a jira k'a fɔ e ni Ibrahim Boubacar Keïta ka vision tɛ kelen wa n'a ma ɲɛ a bɛ taa gouvernement kɔnɔ a ka hakɛ de don a bɛ se ka taa nka aw bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa a ka bolo bɔ partout baaraw bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ fo ka taa fɔ k'o sigira sen kan an y'o ye bon mɔgɔ caman kun ko vraiment ko bi in na ko Mali politique kunna ko sifilakaw dɔw bɛ ka wuli vraiment minnu hakilina bɛ ka taa jamana mais caman y'a jira k'a fɔ ko kabini nin fanga yɛlɛmana ko surtout sifinaka caman bɛ yen comme e de b'an bolo yan ko surtout aw virila 90 degré ni cɛkɔrɔba ninnu ye surtout ko aw ni sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn ye bɛɛ y'i ta sɔrɔ dɔrɔn aw fana virila ni tɔw ye c'est à dire a ye veste changer c'est à dire aw tun bɛ discours min kɛ kumakan min di fɔlɔ ani bi ko a si tɛ kelen i bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn na. Bon, Timini, moi je crois que lui interprétation mais Maliens ont ils pas passer au là-haut. Je te dis la vérité, c'est pas ce que les Maliens pensent. Mais fanga elemana bi opposition té majorité té ango am bébé ka transition de e bi mo don Mali kono mi ngo ka ta transition de ma yo ma don mais koko de métier de kan mais maté mi ma fɔ k'u b'u dɛmɛ o donc k'u ka dɛmɛ kɛ tiɲɛ kan Timine an ka kɛnɛmala to yen e b'a dɔn tigitigi ni ne yɛlɛmana ou ne ma yɛlɛma e kan ko e b'o dɔn ne b'i taabolo kan accord ko la ne b'i taabolo kan yugurugu kɛlɛli ne b'i taabolo kan ka zonw minɛ k'u kiiri ne b'i taabolo kan ka victimew dɛmɛ maa minnu ni kisɛ cir'u la ne b'i taabolo kan ne t'i yɛlɛma o ne ma yɛlɛma kunun ne bɛna yɛlɛma bi de ni ne tun kan ka yɛlɛma waati tɛmɛna ne ma dɛ i b'i ka taa pression ka bon dɛ an minɛna ka taa n'a ye ka taa an datugu o bɛɛ kɛra yan mais ne ma yɛlɛma o don ne bɛna yɛlɛma bi yan ne ko ne nun sara n'i ye ne ka ko ko kɛ n dalen don a la de wa ne bolo o de ye tiɲɛ ye n'i ye n ye ka position ta ne ka position c'est ma conscience et l'intérêt du Mali ne ka position b'o dɔn o de bɛ ne ka position définir bon a bɛ se ka kɛ n bɛ position ta a ti faamu o de ye ɲɛmɔgɔ ye le leader c'est prendre des positions parfois contraires même à l'avis de la majorité après on va faire ah n'an tun y'a dɔn mais don min na ne ka parti ça c'est un truc entre le parti ne ko bon vraiment a man ne an ka don gouvernement kɔnɔ a man ne politique mɔgɔ ka don gouvernement kɔnɔ mais ne ka parti maa dɔw y'u datigɛ n na kalo kelen kalo fila nka bi u nana dɔw nana yafa deli ne fɛ ko tu étais un visionnaire i y'a ye parce que moi j'ai toute ma liberté de parole CNT kɔnɔ min ye ne diya ne hakilina ye min ye ne b'o de fɔ CNT kɔnɔ loi min ye ne diya ne bɛ ka voter o de CNT kɔnɔ ne ma sɔn min ye ne ti sɔn ne ma sɔn o ye donc ne ma yɛlɛma c'est à dire hali dɔɔni nka mɔgɔw bolo ko bɛɛ ye kɛlɛ de ko bɛɛ ti kɛlɛ ye ko bɛɛ ti mankan ye bi an bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ an tɛ opposition na an tɛ majorité la premier ministre transition ka premier ministre sigitɔ ne ye min fɔ e y'o mɛn o an bɛna s'o ma donc c'est pour te dire que ne ka conviction a ka bon bolo kojugu
bon ne ka conviction ni bi ko kɛ ni Mali ka hɛrɛ t'a la ni sen t'a la sa parce que maa o maa i ye maa o maa ye a bi jɔyɔrɔ ko kɛlɛ kɛ a dalen tɛ Ala la Jabaru masa ye maa o maa da a ye ni dakan de da latigɛ de ka kɔrɔ ni sababu ye ko n'i ye bamananw b'a fɔ ko n'i ye si girin binnen si mɔn ye latigɛ de ka kɔrɔ ni sababu ye jɔn si tɛ sini dɔn ne ti maa ye maa min bɛ ɲɛma kulukɔrɔ kuma fɔ a ye k'a sɔrɔ n b'a dɔn tiɲɛ tɛ k'o fɔ a ye jɔyɔrɔ kama tɛmɛnen n bɛ dugawu dɔ k'i ye Ala k'i kisi nata ma ne ti nata foyi la ni Jabaru masa tɛ donc n'i dalen d'o la moi je suis un croyant n'i dalen d'o la mais i t'i siran foyi ɲɛ i b'i hakilina fɔ donc Musa dɔnnen don n'a ka hakilina fɔ ye ok d'accord hali n'a ma ta ba la ok n bɛ hakilina fɔ ok donc an b'a lajɛ an bɛ sabula an y'a ye Choguel kɔni bɔra aw fɛ yen min ye kunu ye an bɛ se k'a fɔ kabini sɔgɔma 10 heures ko 21 heures an b'aw bolo yen nɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ma dumuni di journaliste ma kɔni nka an kɔni mɛnna aw bolo yen hali n'a y'a sɔrɔ a ka président tilala k'a fɔ ko k'a invité an ma dumuni kɛ dɛ non dumuni dira journaliste dɔw ma i b'a sɔrɔ e kun taara i munumunu de ye Choguel tilalen bi a nana a ye a ka cabinet mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni minnu ye baara kɛ min ye nin ko in kan walasa ka se ka bonyamasegin kɛ wa ka tila ka directive kuraw di donc an bɛ jɛ k'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Ye cabinet cadre minnu ye baara kɛ ka programme d'action gouvernementale bila a y'a don gouvernement sigira don min na président de la transition le colonel Assimi Goïta a été nommé don min na le 7 juin 2021 le 11 an ye réunion de cabinet kɛ yan ministre bɛɛ kun bɛ yan n ye kumaba minnu fɔ maliyɛnw bɛɛ y'a mɛn tile dama dama o kɔfɛ conseil des ministres fɔlɔfɔlɔ min kɛra le 16 juin kalo 16 président de la transition a ye kuma ta a b'a fɛ jamana ka jɔ cogo min na gouvernement ka baara kɛ cogo min na ka hamina ko min bɛ maliyɛnw na ka solution ɲini o la a y'u ɲɛfɔ an ye o kɔfɛ gouvernement bɛɛ ministre bɛɛ u ye baara daminɛ aw minnu y'an dɛmɛ ka programme d'action gouvernementale ka baara bila fo an ka taa présenter CNT ɲɛmɔgɔw la CNT la ka sɔrɔ an ma tɛmɛ dɔgɔkun 6 kan CNT y'a ta n'a bolo 2 a y'a voté à l'écrasante majorité n nana aw fo o la parce que n'i y'a ye n sera ka baara in kɛ c'est vrai ne de ye orientation di ne fana président de ye an kan ka sira min ta a y'o fɔ an ye ne fana y'a f'aw ye n bɛ min fɛ n b'a fɛ aw ka sira min ta aw de ye n dɛmɛ ka baara in kɛ donc n nana ka aw fo ka waliɲuman dɔn maliyɛnw k'a dɔn ko cadre bɛ Mali la ni ɲɛmɔgɔw bɛ yen min bɛ sira yira maliyɛnw bɛ se fɛn bɛɛ la u bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan a ma se an ka taa experts ta ka bɔ kɛnɛma donc n nana aw fo ka waliɲuman dɔn o baara la o ye kelen k'a fɔ aw ye ko an ye baara min kɛ kunun CNT ye programme d'action gouvernementale a y'a voté baara daminɛ to de ye min ka gɛlɛn o de daminɛ ten donc an ka cɛsiri baara in an ka se ka a kɛ ka se a dan na ni transition bɛ ban don min na maliyɛnw bɛɛ ka se k'a fɔ ko CNT a ye yamaruya di gouvernement in ma a ka baara kɛ a ma fili CNT k'a fɔ ko u ma fili maliyɛnw fana k'a fɔ ko gouvernement in tiɲɛ yɛrɛ la a nana ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ n'an ka réunion banna sisan ministre yɛrɛ bɛ na an bɛna hakili falen ministre bɛɛ
an bɛna hakili fale baara bɛ daminɛ bi bɛɛ an tɛ sini kɔnɔ an tɛ sini kɛnɛ kɔnɔ baara kan ka kɛ cogo min na a fɔlɔ o ye ka maliyɛn k'u ladɔnniya ka u kunnafoni fɛn min fɔra CNT la min bɛ document in la an ka taa walawala maliyɛn bɛɛ i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan a kan bɛɛ la ministre bɛ na à l'intérieur du pays pour que gouvernement bɛ baara min kɛ parce que a b'a kɛ maliyɛn de tɔgɔ la maliyɛn ka se k'a dɔn a kana kɛ dɔrɔn cadre ni ministre ni Bamako dɔrɔn ministre bɛ na taa yɔrɔ bɛɛ la ka taa fɛsɛfɛsɛ pour que maliyɛn ka dɔn pour que bɛɛ ka se ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ o de bɛ ko nɔgɔya o bɛ baara nɔgɔya ma. Ok Nusar Choguel ni a y'a bɔlen ye aw fɛ yen kunun dɔrɔn filɛ de ka a ka maaw wele n'u ka ɲɔgɔn ye walasa ka directive kuraw di sabula kuma kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ni baara daminɛnen sabula aw yɛrɛ ye acclamation min kɛ ko ɲa nka an y'a ye tuma caman i bɔra k'a fɔ surtout i yɛrɛ ka an y'a ye gafe dɔ kɔnɔ a bɔra i y'a yira k'a fɔ i teri colonel ko bɛ ka jamana kalifa politicien minnu ma surtout a ɲɛmɔgɔya ko n'o y'o kɛ o ye jamana firitɔ ye nka est ce que bi an tɛ se k'a fɔ vu Choguel ka kun exposé ani a bɛ ka baara min kɛ est ce que an tɛ se k'a fɔ o ye filila a ka personnalité est ce que an tɛ se k'a fɔ i teliyara ka juger dɔɔni ka sɔrɔ a ma baara daminɛ. Non ne ma filiyali dɔɔni a bɛ da kɛnɛ kan o mais n ka mi yan e bɛ yan ne bɛ yan an bɛɛ balolen don wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ye bi nɔgɔya ye o Ala ka san caman nɔgɔya ye a bɛ da kɛnɛ kan o ne ye principe dɔ de fɔ n ko politique mɔgɔ n'i ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya kalifa la politique mɔgɔ tɔw a bɛ siga n'a don u bɛ siga la hali n'a sɔrɔ k'an ka da la u bɛ siga la parce que politique ye fait partisan de ye ka Moctar Wane to a ka ko la i ye jɔn ye ka politique mɔgɔ jumɛn ye ka fara ɲɔgɔn kan ka communiqué kɛ ka déclaration kɛ mais n ko bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ de parce que pour eux il est neutre bon pour eux il y a pas de souci mais o bɔra yen politique mɔgɔ nana mais je te dis i ma communiqué dɔ mɛn o don ko i y'a ye ko farala ɲɔgɔn kan maa minnu tɛ jigin ɲɔgɔn tigɛ donc an b'a ɲini halisa ko b'a ka da premier ministre k'u wele u ka sigi u ka kuma parce que mɔgɔ fitinin tɛ jamana ko la ko jɔnmɔgɔna ye kara ye n'i bɛ jamana ko la jamana baara la jɔnmɔgɔla kara don caman ye camancɛ fanga ye transition ye walahi a mago tɛ crise politique la crise politique fitinin dɔrɔn transition b'a yɛrɛ ɲini a bɛ gɛlɛya ala k'an kisi o ma ne ka jɔrɔ n'a y'o di mais ni crise ma na o de ka di ne ye mais ne kɔni bɛ min dɔn politique la ne bɛ min dɔn a la n tɛ caman dɔn dɛ ne bɛ dɔɔnin min dɔn a la i kɔni tɛ se ka politique ɲɛmɔgɔ tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ta k'o bila premier ministre la transition na k'o ka élection organiser k'o politique mɔgɔ tɔw ka da la n'i y'o kɛ ni min bangera o la i yɛrɛ ye mais mɔgɔw ko ne ko Choguel ne ma Choguel fɔ dɛ ne ko politique ɲɛmɔgɔ tɔn politique tɔn ɲɛmɔgɔ. Non mais puisque Choguel est politique. Non mais ne t'o la moi je suis là-dedans. Mais puisque Choguel ka nomination de nana ni non ne b'a fɔ c'est juste après que non ne b'a fɔ don min Choguel tun tɛ premier ministre non ne b'a fɔ don min Choguel ma kɛ premier ministre kabini transition daminɛna kabini transition ko kuma nana ne ko a cɛ man ɲi politique mɔgɔw ka kɛ a gouvernement ko la mun ne ka position de y'o ye ne tɛ n dogo o la o c'est ma position de principe mais o kɔrɔ tɛ n bɛ mɔgɔ contre la Choguel mun bɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ an ma deli ka kɛlɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an ye waati kunkurunin de kɛ ɲɔgɔn fɛ FSD ko ni M5 ko la 2018 au 18 août c'est fini donc kɛlɛ t'an cɛ y a pas de problème donc maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ an ka laɲini ye de gɛlɛya kana na mais ne ɲɛ t'a bali cogo la quoi parce que quand c'est un homme politique de premier plan qui est chef de gouvernement de transition problème est posé bon Choguel ko baara daminɛna bi donc moi je prends acte ko gouvernement Choguel ka gouvernement ka baara a daminɛna bi de donc a ye mun kɛ kalo
kalo fila kalo kelen dɔɔni kɔnɔ. ko baara ko a fɛn a botelen kɔ. c'est à dire aw kɛn bɛ ka. non o ye baara daminɛ de ye. voilà parce que aw ko kun k'aw ka février de kɔnɔ. non o ye k'a lajɛ n'aw bɛ approuvé o bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ. bon o ye baara daminɛ aw kɔrɔ yen donc o kɔrɔ ye ko o tɛna jɔ tuguni donc c'est à dire dès aujourd'hui. donc ni ye baara de daminɛ c'est à dire aw ye accord di donc olu bɛ taa dès aujourd'hui. donc ne bɛ commencer k'a compter ko Choguel ye baara daminɛ bi de. donc min kɛra an bɛ ɲinɛ o kɔ an k'o effacer. parce que a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko baara in daminɛna baara min n'an y'u yamaruya la kunun hali n'a sɔrɔ ne ma voté. e ma voté. non ne ma voté parce que ne ma sɔn nin ye parce que nin kelen de fɔra o an bɛ san 10 kɔnɔ nin kelen de tun bɛ ka fɔ an ye o. premier ministre tɔw ka déclaration tɛ k'a lajɛ dɔrɔn premier ministre fɛn fɛn tɛmɛna. donc e tun bɛ non votant ninnu na quoi mɔgɔ fila abstention tun b'o la e ye abstention de kɛ ou bien. non ne ye abstention de kɛ. parce que mɔgɔ kɔnɔntɔn de abstention. parce que ni ne votera contre dɔrɔn u bɛna fɔ ko Choguel ko don o de fɔra o de bɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ. mais ne puisque ni conviction de don mais pourquoi. non mais je me suis abstenu parce que n tɛ fɛ ka président degun quoi. président jɔn tuguni. Assimi. mais c'est important. non parce que est-ce que yan o la est-ce que kuma ninnu tɛ ɲɔgɔn jɛ. parce que y'a yira sisan non kuma tɛ ɲɔgɔn jɛ parce que y'a yira sisan k'a fɔ kuma kɔnɔ ni e tɛ fɛn fɛn na mɔgɔ fɛnɛ e tɛ mɔgɔ ninnu degun kɛ. mais ni e nana tuguni ko parce que e tɛ fɛ ka Assimi degun o de kɔsɔn e b'a voté mais est-ce que par là kuma tɛ ɲɔgɔn jɛ. non i man ka kuma faamu. c'est à dire n'i ko k'i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo k'i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo mais plan ko in ti pour moi c'est pas quelque chose de déterminant quoi. Ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a fɔ ko karisa n'i ye karisa kɛ n'aw ye karisa kɛ premier ministre ye a kɔlɔlɔ bɛ na gɛlɛya bɛ na n'u y'a kɛ o kɔrɔ tɛ k'aw ka fara o. non s'il te plaît non o kɔrɔ tɛ k'aw ka fara a y'a ta ne ye n fɛla fɔ bon ne tɛ foyi kɛ pour que ka Choguel ka baara tiɲɛ ne t'a kɛ ne tɛ foyi kɛ pour que k'a ka baara tiɲɛ jamais n t'a kɛ parce que ni n y'a kɛ n ye n yɛrɛ sɔsɔ donc i tɛ ne ye ka foyi kɛ pour que ka gɛlɛya se Choguel ka baara ma foyi o hokumu de kɔnɔna na m'a voté pour m'a voté contre parce que ni n votera pour o kɔrɔ ko n ye yamaruya d'a ma ne b'a dɔn a ti ɲɛ donc ne tɛ yamaruya di fɛn min ni ne dalen b'a la k'a ti ɲɛ bon ni n votera contre o kɔrɔ ko n y'a kɛlɛ donc o kɔrɔ ye o kɔrɔ ko n y'a ko kɛlɛ m'a voté pour m'a voté contre n ko a ka kan a ka taa ten. non mais Inusar. non c'est pour te dire que. oui mais ne filɛ nin yɔrɔnin na ne bɛ ka min fɔ n'i dalen b'a la ko fɛn min tɛ ɲɛ e yɛrɛ bɔra ka fɔ an bɛ jamana ko de la parce que ko in n'i dalen b'a la ko a tɛ ɲɛ mais ni e yɛrɛ dalen b'a la ko ɲɛ sani a ka taa tiɲɛ munna a tɛ bali. non mais ne balili sugu jumɛn bɛ yen nɔ. mais ni tu penses que ni ne ko votera non. mais au moins quand même i ka position bɛ dɔn a la o non hali n'a ma bali i ka position bɛ dɔn a la parce que nin cogo la c'est comme i bɛ ka dɔ de ka i bɛ ka ko kɛ ka lajɛ dɔ la. est ce que e tun bɛ CCB la. non e tun bɛ jate la o. ayisa non mais n'i ko. an bɛ n'i ka kuma de bon an bɛ ka kuma la tɛmɛ a bɛ na. n'i ko ko ne ka position dɔnnen tɛ. mais il m'a tiɲɛ fɔ parce que ne y'a fɔ micro la n ko ça ne correspond pas aux orientations stratégiques. oui mais non an bɛ n'i ka kuma passé an bɛ sɔrɔ ka na donc Régie a ye Nusar ka kuma latɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka na an bɛ sɔrɔ ka na. Monsieur le Premier ministre, les hommes de science et de conscience nous ont suffisamment révélé que la propagande résiste très peu à la rigueur du temps et de la vérité. À quoi doit-on s'en tenir, Monsieur le Premier ministre, si vous vous présentez ici sous la bannière de la rupture, mais vous nous proposez les recettes du passé? Sur l'axe sécuritaire, vous nous avez dit ce que vos prédécesseurs ont dit au cours des 10 dernières années. Vous avez proposé ce qu'ils ont proposé. Monsieur le Premier ministre, notre armée nationale n'est pas à réformer. Elle est à rebâtir. Ok. Donc, en même temps, Régie, Nusar ni
Choguel ka photo du jour ni abo fana bila senkelo lambe bo fen kona be soro kata débat kona na si c'est bon nous ça ni photo flé ni bon chama fana ni commenter parce que moi chama ni ko parce que le fait qu'il y ait ni befo ini Choguel be ni ko na effectivement be ka mure fo Choguel na ma nya yere ikbara ka kuma fo sabula ni photo fana tour chama de ke akuma chara quoi. Ok, merci beaucoup. Bon, akumane renganda do ngola. Parce que politique ti non politique ti fari en jouer. Na fo ko leteni Choguel dia. Chini na ni jane te Choguel wele il faut ganga ñoy ni dossier ne ta ka bureau là. Choguel est premier ministre, ça dit c'est le premier ministre. Moi c'est avec le premier ministre, c'est pas Choguel personnellement. Problème tin na che oui, que le tin na che foi tan non. Et Choguel nana parce que à manier je crois que do ya c'est do commentaire fin do c'est bien ka même vie Choguel yene a une tante kama akoko le petit frère rebelle. Il faut que tu rentres dans les rangs. Bon ne quoi non moi je ne suis pas un rebelle. J'ai mes points de vue et j'ai mes convictions. Bana nous drone de fond donc néo fine mais il y a pas de haine ou de rivalité entre lui et moi, c'est pas possible. On n'est pas sur le même registre. Allez, premier ministre, la rivalité, donc, Malien, on va dire, même on n'est pas des ennemis, même les pires ennemis se parlent. Ou bien, même les pires ennemis se parlent. Mais lui et moi, on n'est pas des ennemis, qu'elle est en non, fouille en non. Donc, ni Choguel est né comme moi. Va falloir les petits frères, ça va. Kounou, attends, à petit frère, le petit frère, ça va. Vraiment, le grand frère, monsieur le premier. Au débat, non, j'ai oui. Jouer à non, j'ai oui. Quel est un non, j'ai. Tableau kodo, famille kodo. Au drone, il va non, j'ai. Sinon, jouer à ti, quel est ti. Car faut qu'il y a de non, j'ai, qu'il y a fouillé, donc malien kodo, car faut fouiller, ni Choguel, j'ai. Mais, quand il n'a kodo, un non, famille, M5 kono. An benaka ko an kungela ko fanga do ka boyo bo binan kungela te clean ko tableau o kele robe mi kuna shina ku te nyongo bolo wale ko be ka gouvernement na porte parole la ne opposition na FSD kono opposition kono mais ala naka na nyongo soro ko be ka clean ka boy bo bi an ga famille a te clean mune ba jira ko shini an nyongo famille a te clean donc c'est pour te dire que il n'y a pas de haine, il n'y a pas de problème personnel entre lui et moi. Ok, mais pourquoi? Parce que moi, je suis il n'a pas de Sojala be don so et soubasement de kuna. C'est-à-dire le vrai maçon c'est reconnaît autour du pied. Mais ni watina pourquoi ka a jugé ka fo atissé erreur du manay bora ka fo ko femi me bolo erreur bara ko atina na se ka soro bara erreur ma damine. Mais est-ce que parfois mo an na soro na jetemne ke bi bina soro plus ou moins bina soro mana ke to jamana ko no politique mo chaman be bina soro chama son comptable du bilan. Mais muna ante wati dama ka lage folo ka soro ka a justifier akabara c'est ka soro ka évaluer terminé ça veut dire même si n'était que mon femme quoi Choguel kurado de glana kana Choguel kilinde ou be kurado de glana ou be o kilinde de ibe ka porte parole kro AMRTP directeur kro ou be o tea o de do moi je ne sais pas. Voilà, aucun intérêt. Non, ça dit, même fier. Non, même fier. J'étais toujours dit que les contradictions principales et les contradictions secondaires. M5 qu'on a maubé ou qu'on tout est normal. Au traité du normal. Yo ranga famille la connaît. Ini mami te kuma au traité du normal. Kauka jeka do tongelen kono. Ni politique te faut eto ke dien kono. Donc, il faut que les gens comprennent que mon côté, quoi. Bon, j'ai dit, je suis chien volontaire en Marocain, hein. On m'a dit que le premier ministre est chien, pour le gouvernement, a un ministre, ok. Bon, ni il y a un baramike, quand il y a un gouvernement, il y a un baramike. Je suis tout bilan, n'a qu'un yen, n'a pas fait que je suis mal. N'a qu'un yen, n'a pas fait que je suis content, n'a pas fait. Mais à Tchèque, il y a des gens qui ont dit. Donc, ça dit, anga sabali. Abgombi, ni gouvernement de transition a barangena.
mais il y a un ministre de la justice ou un ministre de symbole, quoi c'est tout là. Il faut que c'est là. Maintenant, il y a un gars qui faut bedro. Al nasr do yi barak. Donc moi j'estime né au defort. Moi tiena munu bolo. A tiena munu bolo lu de me bagaw. Mais olu ti se ka glan cogo si la o. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ n y'a f'i ɲɛna n ko Mali kɔnɔ texte ko tɛ charia ko tɛ mɔgɔ ko de don. Le Mali n'a pas un problème de texte. Il n'y a pas de pays au monde où les textes sont parfaits. Le Mali a un problème d'hommes. Les hommes en charge d'animer les institutions, ce sont eux qui ont échoué. Donc, ni wati ni fana na dusa. Donc, aw fana ye jamanadenw fana ɲɛko la dɛ. Ni ko ɲɛko cogo di? Mais i bɔra ka kuma in fɔ, donc aw fana ye jamanadenw ɲɛko. Ko Bɛɛ de jɛra ka jamanadenw ɲɛko. Non, ko ɲɛko cogo di? C'est-à-dire programme ko la. Parce que a yirala jamanadenw bɛɛ la k'a fɔ programme kun b'a bolo, mais i y'a yira k'a fɔ a kun tɛ yen. Donc, o siratigɛ fana kɔnɔ aw bɛɛ jɛra ka jamanadenw ɲɛko. Non, c'est-à-dire ayi, n bɛ ka min f'i ye, programme kuma ma fɔ o. A fɔra de ko n'i bɛ ka bɔra yen ko jɔn bɛ na. Aw y'a yira k'a fɔ aw labɛnnen don a kama. Bon ne m'a f'i ye. Aw y'a yira k'a fɔ hali manifester kun b'aw bolo. Non, n bɛ min f'i ye, non fɛn kun bɛ yen, y avait comment on appelle ça, an bɛnna fɛn kelen mun kan, ko manifester ti dɔwɛrɛ ye ko ka taga bɔ yen, an bɛnna o de kan. Mais a kun y'a ko gafe kun b'a bolo. Jamana kan ka transition kan ka kɛ cogo min min ka. Bon n bɛ min f'i ye, e y'o ye wa? Mais aw de k'a bɛ yen. Aw tilan fana kun b'aw de la. Ne y'o f'i ɲɛna. Aïssa, s'il te plaît, e y'o ye wa? Donc moi je te dis, voilà, donc ne bɛ k'a f'i ɲɛna. Aw kɛlen ka an wele k'an nasigi ko ni a bɔra yen jɔn min na, an sera ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ aw ye? An ti d'aw ma. An sera ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ aw ye? Donc c'est pour te dire, n'an kun ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ aw ye, ne nun Sar, e bɛ ne dɔn ni min ye, bɛɛ bɛ ne dɔn ni min ye. N'a sɔrɔ an tun bɛnna mɔgɔ kan M5 kɔnɔ, n'an bɛnna mɔgɔ kan, mais ne bɛ sa de ne ti bɔ o kan o. N'an bɛnna kan dɛ, parce que ni maaw jɛra n'aw bɛnna ko kan, n'i wulila ka bɔ a kan i ye kafiri ye. Donc ne ti sɔn o ma. N'an kun bɛnna mɔgɔ kan, ne bɛ sa ko la o. Mais hali n'an kun bɛnna Choguel kan, ka sɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ k'a ti se dɛ, n'an kun bɛnna ale kan, ne kun bɛ e bɛ ne kɔni dɔn sa. Mais n'an ma bɛn ko la, an jɛra fɛn kelenni min kan ko karisa ka bɔ yen, n'a bɔra yen o y'a sɔrɔ an ma bɛn foyi kan, mais baw bɛ fara. C'est-à-dire c'est une conséquence normale. Mais u nana a y'u janfa a dun ta i jɔ sa o ye non mais c'est facile c'est min f'i ye aw siranna de peut-être ni fanga dir'aw ma aw sifinnakaw kana bila kɛrɛfɛ donc bɛɛ taara i fa fɛ ka négocier. Attends ne m'a f'i ɲɛna surtout ko sɔrɔdasiw tun bɛ ka fara o waati. Ne m'a f'i ye n ko fanga ko i ye maa o maa ye k'a ka position ta fanga kama ale t'a ɲɛdɔn. Président Soumaïla Cissé ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la. i jɔ président Soumaïla Cissé a ye baara kɛ jamana kɔnɔ ala ka hinɛ la a ye fanga ɲini mais ala m'a nɔgɔya. IBK jɔn b'a dɔn k'a bɛ kɛ Mali président ye? Jɔn b'o dɔn? A ma kɛ président ye. Président an ka président Assimi Goïta bi président le colonel Assimi Goïta mais ouais bon on terkɛ kosɛbɛ le 10 août 2020 mais ni kun k'a ma k'a bɛ kɛ Mali président a b'a fɔ ko i kunkolo tɛ yen. Donc Jabaru Massa ala o de bɛ jɔyɔrɔ di anw ta tɛ mais e ye mɔgɔ caman ye e ye Choguel mɛn k'a fɔ e y'a mɛn Choguel da une fois k'an y'olu janfa e y'a mɛn yan mais i bi denmisɛnninw parce que sifinnaka dɔw bɛ yen nɔ bon olu ti politique ko in faamu olu b'a faamu fɔlɔ o olu kɔni bolo ko in y'an ka réseau ta an ka taa vidéo kɛ ka fɛnw fɔ an bɛ nɛgɛjuru sira labila donc minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na o de ye 65 50 50 an b'a fɔ min ma le 65 65 50 50 o ye nɛgɛjuru sira ye donc n'a bɛ fɛ ka weleli kɛ walasa k'a da don babu la walasa ka se ka faamuyali dɔ sɔrɔ a bɛ se ka weleli kɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo an su tɔgɔ ni jamu bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min? Ka bɔ min? Karamɔgɔ Mutugula. Mutugula, ok. D'accord. An fo. Kosɛbɛ. N'u Sar ɲininka ko chauffeur ne fana bɛ n'u Sar ɲininka. Yala n'u Sar kelen ye tuma min na an tun bɛ M5 de kɛ la ne tun bɛ ka chauffeur k'a b'a défendre n'u Sar kelen in fana tun b'a. Bon n b'a fɔ a ɲɛna o kɔfɛ mais i ka fayidenw bɛ tile min kɔnɔna la. Fo ka bɔ o jigin kɔnɔna la k'an mago o ta bi. Ka da kan an ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana bɛ taabolo mun kan hali n'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ fɛn ta mɔgɔ ka ko la i nana fɛn k'i kɔnɔ jɛlen don a ɲɛ ma
Et il y a autre chose, déjà, à la il y a qu'à faire, il y a qu'à faire, on a fait pour tout le monde qui est qu'à donner, Ok. D'accord. Ako ay kuma min fɔ ko est-ce que Nusar kelen de don o ni min tun bɛ M5 la c'est à dire M5 kɛlɛ kɔnɔ min tun bɛ nu mankutu ko bi ko c'est à dire Choguel ninnu k'aw to kɛlɛ kɔnɔ ko mais bi k'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛ kɛ donc vraiment ale tɛ se ka faamu donc au lieu de disperser les gens ka kudu seri ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'o ta allo allo Mutugo karam ok Muntugala karamɔgɔ allo aleykum salam an su tɔgɔ ni jamu i bɛ ka weleli ka bɔ min su i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min tɔgɔ ni jamu Kati i tɔgɔ Ousmane Dembélé ok d'accord bisimila Ousmane wa i ka ɲininkali ye jumɛn ye ne ka ɲininkali ye min ye ministère ko Choguel kelen de don wa donc ko Choguel kelen de tun t'olu ɲɛfɛ M5 ko la wa non a ko est ce que ko Choguel kelen tɛ wa c'est à dire min tun bɛ IBK ka gouvernement kɔnɔ donc maintenant ale tɛ se ka nin sigi sisan k'a bɛna Choguel contester peut-être b'olu ɲɛfɛ mais maintenant Choguel est premier ministre ale tɛ se k'o contester o ok ɲininkali banna ɲininkali banna ok donc ne bolo n'ale sɔnna Choguel ka ɲɛmɔgɔ ye M5 la ale man ka contester premier ministre la k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ don ko Choguel kelen tɛ ok Dembélé ok i y'a ka question faamu ok d'accord donc nɛgɛjuru sira hali bi 65 65 50 n b'a fɔ min ma le 65 65 50 50 donc waati bɛ ka tunu an bɛ mɔgɔ kelen ta an bɛ sɔrɔ ka kuma di Nusar ma ni dɔ bɛ da la a y'a to tigi ka don allo 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 oui allo an su Avansu. awa tɔgɔ ni jamu i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min C'est Ousmane Kamia, mais la ville est à Bayangara. Ousmane Kamia Bayangara ok ok Ousmane Kamia i ka numéro i ka ɲininkali ye jumɛn ye Ne ka ɲininkali peut-être ne bɛ yɛrɛ de fɔ i ka émission na diyara n ye bi dɔrɔn émission kɛ donc bonne soirée merci beaucoup donc an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan donc an bɛ kuma di Nusar ma Nusar nin ye Mutugula karamɔgɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko M5 kɔnɔna na est ce que olu bɛ Nusar min dɔn M5 kɛlɛ kɔnɔ ko kelen de ye nin ye ko sabula n'i ye kɛlɛ kɔnɔna jateminɛ ko maa minnu tun bɛ M5 kɛlɛ kɔnɔ surtout i n'a fɔ tɛti ninnu i n'a fɔ i y'a fɔ politique cɛkɔrɔba minnu bɛ yen k'a tun b'u mankutu cogo min bi ko i bɛ tila ka ni opposition ko in kɛ olu kunna vraiment olu ma se ka faamu wa olu kun i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min k'olu kun ka repère kun y'a sifinnakaw ye mais tancogo la vraiment olu ma se ka cogoya faamu olu désorienté i bɛ se ka mun fɔ ale ka ko la merci beaucoup an b'u bɛɛ fo maa o maa ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ u b'a la k'an lamɛn o bɛɛ ye jamana kanu dɔ ye bon karamɔgɔ komi yɛrɛ ko karamɔgɔ don karamɔgɔ tɛ politique mɔgɔ ye ko an ka repɛriw kun don ni an t'a ɲini ne tɛ repɛri ɲini na koyi ne t'a ɲini ka kɛ mɔgɔ ka repɛri ye koyi ne t'a ɲini ne ka kɛ mɔgɔ ka repɛri ye ne hakilina ye min ye don min na jamana ko la ne b'o baara kɛ n'o de ye quoi mais n'i b'i jamana ko kɛ ko i ka diya karisa ye o bɛ ka diya ne t'a to ye dɛ n kana diya mɔgɔ si ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ mais ne bɛ n ta kɛ ne hakilina ye min ye jamana ko la ne b'o de fɔ ni mɔgɔw sɔrɔla min y'olu hakilina ye a fɔra a banna min mɔgɔw sɔrɔla min t'olu hakilina ye o fana fɔra a banna ko anw bɛ ka Choguel tanu a ka kuma kelen fɔ n ye ne ye Choguel tanu ni ko fɔ minnu bɛ depuis an ye M5 ko daminɛ M5 ko la an ye ko kelen min fɔ an ko ko karisa ka bɔ yen parce que a bɛ ka jamana lataa dingɛ kɔnɔ an mun b'o de kan bon e ka émission in daminɛ na je sais pas n'ale ye émission lamɛn yɛrɛ ne m'a f'i ɲɛna ko politique bunakun kɔnɔ
maa minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ u ti bɛn u kunkɛlaw tɛ kelen ye ni haminako kelen ye ɲɔgɔn sɔrɔ la dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn minɛ k'o haminako bɔ yen fɔlɔ n ye Chine exemple di Mao Tse-tung ni Chiang Kai-shek olu de ye ɲɔgɔn kɛlɛ u ti ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ u ye fadenjuguya kɛ ka fɛn caman kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Japon nana bi su in ka don min u ye ɲɔgɔn minɛ ka Japon bɔ yen ko in kɛra ten de ko in kɛra ten de donc an tɛ kungelena kelen koyi ne ni Choguel ma deli ka kɛ kungelena kelen sinon munna ne tɛ taa don MPR la n'a sɔrɔ an ye kungelena kelen n tɛ don MPR la munna ne bɛ kɛ parti wɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ an bɛɛ kungelena munna parti bɛ caya jamana kɔnɔ an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ parti kelen dɔrɔn donc ne c'est à dire ninnu ye influencer ka di quoi bon je sais pas ale ye karamɔgɔ de ye je crois que a ka karamɔgɔya kɛ a kana c'est à dire politique ko a kana minɛ ni dusu ye kojugu sinon don la a bɛ sɔn ka gɛlɛya kɛ baara y'a bolo quoi donc vraiment k'a fɔ a ɲɛna Choguel côté ne ko politique tɔn ɲɛmɔgɔ de man ka kɛ ɲɛ mais ne ye Choguel de tɔgɔ fɔ n ko politique tɔn ɲɛmɔgɔ mais mɔgɔ caman fana ko peut-être kuma parce que waati bɔra kuma bɔra waati min est-ce que o fana de ta kɛ mais ça va ça ne ye nin fɔ depuis transition daminɛ voilà mais caman m'o ta mais depuis Choguel n'u m'o ta a ko nana bɔ waati quoi bon caman y'a bila o fana ne y'a fɔ depuis transition daminɛ n ko politique mɔgɔw man ka kɛ exécutif kɔnɔ u kan ka taa législatif de kɔnɔ bon ensuite dɔ fana ye ko mun yɛrɛ ko Nusar kelen de don bon i b'a sɔrɔ a bɛ ka yeli kɛ kɔni ou a bɛ ka mɛnni kɛ kɔni je ne sais pas parce que ale ma question est posée ko est-ce que c'est le même Nusar que bon moi je crois que ne tɛ baara kɛ ni mɔgɔ hakilina ye koyi ne tɛ baara kɛ ni réseau ko ma ye ne tɛ baara kɛ ni parce que karisakaw y'a fɔ a ka di nka o don o CNT kɔnɔ ne m'a dɔn jɔn yɛrɛ y'a vidéo bɔ ne y'o bolo accord ko kuma la mais Mali bɛɛ y'a ta bɛɛ b'i wele k'i fo maa minnu yɛrɛ ko kunun ko i yɛlɛmana olu b'i wele vraiment i ma yɛlɛma bon n'i ko k'i b'o kumaw ta k'i bɛ baara kɛ n'o ye i tɛ fu la donc ne tɛ fu la quoi pour moi Mali a ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ne hakilina ye jamana ko la bon Ala b'a dɔn kira b'a dɔn jamana in kanu bɛ ne la ka se degré ma ne hakilina ye min ye ne b'o baara kɛ dɛ n'o o b'a ɲini an ka bɔrɔ fara an bɛ bɔrɔ fara n'o b'a ɲini an ka wulikajɔw kɛ ka marches kɛ jamana ko la ne b'a kɛ dɛ mais min ye bi ye ne ko ne tɛ Choguel degun foyi la a k'a ka baara kɛ a kana fɔ k'an ye baara tiɲɛ a bolo parce que u mɔgɔ kelenw de don olu de ye mara kɛ san 30 in kɔnɔ u bɛ gouvernement na kabi 2002 fo bi fo u gɛnna don min ka bɔ gouvernement kɔnɔ bon o maa kelenw ne ma dɔn maliyɛn yɛrɛ bɛ se ka c'est à dire o kow minɛ cogo di o maa kelenw de tun bɛ yen dɔgɔtɔrɔso t'an bolo kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na lakanabaliya ɲɔ ɲɛna a bɛna fɔ k'an k'olu kɛ ko comme ni mɔgɔ kuraw de don ko ne ka o ta ko o don ba la ne bɛ jamana ko de la ko ne tɛ mɔgɔ ko la a fɔra ko sanga fila bonyaku dɔrɔn de tora an ye bon sanga fila kɔnɔna na dakuruɲɛ kelen laban joona walasa an ka se ka baro ko parce que baro kun ka di kosɛbɛ n'Ala sɔnna don nata la an bɛ nin wele tuguni parce que ko in ma ban mais waati de sumana i n'a fɔ waati y'an ta an tɛgɛ ma baro ja yɛrɛ fɛ an ma se ka a bɛɛ peser maintenant sa dakuruɲɛ laban walasa an ka taa sabula sanga fila dɔrɔn de tora an bolo an ka se ka baro kuncɛ dakuruɲɛ k'aw fo k'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka jamana basigi parce que ni jamana in sɛgɛnna sa ni jamana in tɔɔrɔ la mais ka hakililajigin kɛ fɛɛrɛ mun labɛnna kunun n'u ma ɲa o fɛɛrɛ kelenw tɛ se ka ɲa bi koyi an bɛ jamana kelen de kɔnɔ donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna maa si tɛ jamana in bɔ bolola ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ exemple tɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana wɛrɛ nana jamana wɛrɛ kumabɔ u b'i dɛmɛ de wa dɛmɛ dan de b'a la donc nin jamana in anw de don bi anw de don sini anw de b'a bɔ maintenant ni min man ɲi an kɔni b'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ ka transition dɛmɛ o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ ɲɛna a bɛɛ ɲɛna i b'o k'a bɛɛ ɲɛna dɛ dɛmɛ ye ni a man ɲi i k'a fɔ k'a man ɲi n'a bɛ lakile cogo min i ka lakileli fɔ hali n'a bɛɛ tɛ fɔ radio ni telew kan dɔw bɛ fɔ soɲa kɔnɔna la donc vraiment k'aw fo k'aw barikada ka dugawu kɛ halisa an ka jamanaba in Ala k'a basigi transition min n'an b'a kɔnɔ Ala k'a kuncɛ ko ɲuman
k'o yira an na. Ami ami sabula ala ka kunce ko ɲuman yira n na an b'a fɔ amina yarabi sabula waati y'an t'an tɛgɛ ma waati min kun sumana ɲɛmaaw fɛ ka d'a ma o ye nin waati ye donc an fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'an na nin waati in na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'aw fo donc ka yira la k'a fɔ nin waati in na an bɛ baɲangarakaw fo min ye usumani kamiya ye sebarekaw fɛ an bɛ se k'a fɔ l'enfant de dɔgɔni bɛrɛw fana bɛ k'an lajɛ dès min ye la famille soyeba dans la commune de Jamanati olu fana bɛ k'an lajɛ nin waati in na a ka ja ka na sebare min ye yara munkoro ye an b'ale fana fo Seydou Mayiga donc maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na min ye Jabare sanfɛ Augustin Vincent ka taa Lamine min ye fiɲɛ suru sira fɛ o ye Aboubacar Traoré grand B l'enfant de Kati donc an b'o fo Seydou Jara fo Espagne nin waati in na Italie an b'o bɛɛ fo nin waati in na ka fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ ni ala sɔnna an bɛna maa wɛrɛ bisimila hali n'a ka kan an ka Nusar wele tuguni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka nin babu nin tɔgɔ continuer inchallah donc aw kan bɛn mardi wɛrɛ